a story to tell about my sister, my role model, the one who said, "You're never successful in life if you're not happy." Saya punya cerita tentang kakakku, sosok panutan yang berkata, dalam hidup kamu tidak akan sukses jika kamu tidak bahagia. Think about it. Process this in your mind over and over again. How do you feel? I'll give you some time. Let it sink in. Pikirkan secara mendalam apa yang kamu rasakan. Saya akan memberi kalian waktu untuk meresapinya. In the 15 years I've spent with my sister, I've seen her fail. I've seen her cry. Selama saya bersama kakak saya 15 tahun, saya lihat dia gagal, dia sedih. But I've also seen her succeed and smile. The constant aspect, however, is that I've never seen her stop to reach for her goals, through thick and thin. Tetapi saya juga melihat dia sukses dan bahagia. Bagaimanapun, saya tidak pernah melihat ia berhenti berjuang untuk meraih pencapaiannya dalam suka dan dukanya. In year 6, my sister did her SATs, where she attained level 4 out of 6 in all her subjects. Di tahun ke-6, kakak saya menjalani tes SAT di level 4 dari 6 di semua materi. Let me paint a picture of who my sister really is. Education was never really her forte, but she was an amazing sportswoman and played in the band whilst at high school. Biar aku gambarkan seperti apa kakakku. Dia tidak benar-benar pintar dalam belajar, tetapi dia seorang yang mahir dalam olahraga dan bermain band ketika SMA. High school. According to my mom, she had misplaced her priorities. But according to me, I feel like she had just imbalanced her priorities. Di waktu SMA, menurut ibuku berkata ia telah salah menempatkan prioritas, tetapi menurutku justru ia telah menyeimbangkan prioritasnya. After my sister goes to school every day, my mom would come home and tell her, "Darling, you know your father works so hard. He works so hard to pay for your school fees. But still, after every academic year, her reports would come home horrendous. This would be a great disappointment to the family." Setiap kakakku pulang sekolah, ibuku selalu berkata, "Sayang, ketahuilah ayahmu telah bekerja sangat keras untuk membiayai sekolahmu, tetapi di akhir tahun akademik hasilnya selalu buruk dan membuat kecewa keluarga." After my sister, we can put it as, didn't put very well in her O levels, I recall her that night telling my mom and dad, "Mom, Dad, I'm so sorry. Please forgive me. Please. I'm sure I'll get more serious. I know I've got more serious. Please give me another chance." Well, they thought. Kita bisa bayangkan ketika berada di masa itu, saya ingat pada malam itu ia berkata pada ibu dan ayah, "Ibu, ayah, maafkan aku berjanji akan lebih serius dari sebelum-sebelumnya dan berilah aku kesempatan." Yeah, maybe it's those times in life when she's fallen down and now she has to pick herself up. So they gave her another chance. But guess what? 2 years later, she still didn't do as well. She didn't do well at all. A grey cloud had landed on top of our house that day. Mom was the most disappointed one I've ever seen. Ya, orang tuaku dapat merasakan bahwa ia sedang berada di masa-masa terendah dalam hidupnya dan sekarang ia harus bangkit. Jadi orang tuaku memberinya kesempatan lagi. Tetapi coba debak dalam 2 tahun setelahnya, dia tetap tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak melakukannya dengan baik sama sekali. Awal tebal mendarat di atas rumah kami hari itu. Semasa aku hidup, aku baru melihat ibuku sangat kecewa pada waktu itu.
Soon the dust settled, and luckily my sister got enrolled into an IFY program here at Brookhouse, where she excelled so well. But not only did she bring a fail into an A star, but she challenged herself. She challenged herself into doing something she's never done before. She did further mathematics, something she's never heard of before. Badai itu segera berlalu dan kakak sangat beruntung dan tibalah waktunya kakakku mendaftar program A5 Brookhouse, di mana ia sangat unggul menjadi yang terbaik. Dia tidak hanya sebatas membawa sebuah lembaran hasil yang baik, tapi ia juga telah berhasil menantang dirinya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menuntaskan matematika yang mana ia belum pernah lakukan sebelumnya. Challenging yourself in life is telling yourself you can do it. Tell yourself, I got this, I can do it. Not telling yourself that is telling yourself that you don't trust yourself, that you don't have the courage and potential. Currently, my sister is working at the University of Sheffield and with a year of industry and is working at Caterpillar, the world's most best engineering company, as a marine division and petroleum engineer. Dalam menantang diri sendiri dalam hidup sangat mempengaruhi bahwa dirimu bisa, dan katakan inilah aku bisa melakukannya. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak percaya akan kemampuan dan bakatmu. Saat ini kakakku lulus dari University of Sheffield dan telah bekerja selama beberapa tahun di Caterpillar, perusahaan teknik terbaik di dunia di divisi kelautan sebagai insinyur perminyakan. People always ask her, who are the people you thank today? Who's the person you thank today? And her answer is always, my parents. My parents. My parents. The two people I always thank. The two people who stood by me when I was failing in life. And now the only two people who stand by me with success. Orang-orang bertanya, siapa orang yang sangat berjasa padamu? Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih? Rana selalu menjawab, orang tuaku. Kedua orang tuaku lah yang sangat berjasa. Ia telah berada di saat aku terjatuh dan berdiri di saat aku bangkit dan sukses. In life, don't do anything for anyone else. Do it for yourself. Achieving goals is making yourself proud, not your friends, not your family, but yourself. Jangan lakukan apapun untuk orang lain dalam hidupmu, kecuali untuk dirimu sendiri untuk mencapai tujuanmu sehingga dapat membuatmu bangga. Bukan teman, bukan keluarga, tetapi dirimu sendiri. She always tells my brother and I'm happy I failed these 3 years. You know why? I realized now the mistake was I was never efficient. Now I am. I'm efficient in my work and I embrace my work. I have passion in what I do. Have passion. Having passion is embracing the work. Embracing your work shows that you will do well. And in life, she always says, the mistakes you make are always the barriers to the obstacle of success. Ia selalu memberitahu adikku dan aku merasa bangga selama beberapa tahun ini. Kamu tahu kenapa? Aku menyadari bahwa menyesali masa lalu tidaklah bijak. Lihatlah aku sekarang. Aku dengan pekerjaanku dan aku bangga dengan pekerjaanku. Aku bersemangat di setiap apapun yang kau lakukan. Memiliki semangat artinya menunjang pekerjaanmu juga. Tunjukkan bahwa kamu akan melakukannya dengan baik. Dan dia selalu berkata, kesalahan yang kamu buat akan menjadikan pijakanmu untuk menuju sukses. So today is the day I will say that I am very proud of her. And today she has done very well. And also my sister has come from a deep, dark hole and thought she'd never see the light today. But setting goals in life and achieving them has made her very happy. You can do that too. Set goals and never, ever, ever give up. Giving up is the worst thing you can ever do. Respect yourself and trust yourself. Jadi sekarang di mana saatnya saya berkata bahwa aku sangat bangga padanya dan sekarang ia telah melakukannya dengan sangat baik. Dan juga kakakku telah datang dari lorong gelap yang dalam dan ia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat cahaya hari ini, tetapi tetapkan tujuanmu dalam hidup dan mencapainya membuatnya sangat bahagia. Kalian juga dapat melakukannya juga. Tentukan tujuanmu dan jangan pernah sekali-kali menyerah.
Menyerah adalah hal yang terburuk yang kalian lakukan. Hargai dirimu sendiri dan percayalah pada kemampuanmu.